Ambe au bela jele foli ni kisi foli ne koye salam. Ala salam mumbla ala ka kuma konona na era ka kuma konona na gafe belebele bawl konona na depuis tawrata linjila fo alquran konona na ako mogo ma ko aka to ka nyogon foli kisi foli ni ya kundo chera la kopa de do kisi ni ye ya ambe ka kisi de nyini nana ima e mogoto ni be kisi de mogoshi te ta fe mogoshi ka se ama toro la toro o de be wele balawo de be wele toro o de be wele balawo otawa mais jumen de a contraire o de kisi ala ka kisi ka an kelen na belaje bo o kisi ni ala yere de o di ama tarta konona na ako kanga to ko nyogon ko nae depuis tarta kono sabo ako ko kuma kura fosi ma fo ala kira nyana kitabu ni konona na fo o kasoro o kuma o de fora manto kira to fana ye kateme wala aba fo ko ala kira ma ko a sebene be gafo kora o fana na ni chugo yala ina fo a sebene be ni chugo yala chugo mena suratul suara ni wele ko dongili dala o ka aya kemane aya bi kono toni Ceci se trouve mentionné dans les anciens écrits. Les écrits des anciens, ceci se trouve mentionné. Qu'est-ce qui se trouve mentionné? Moundeba kononana. Salamun alaikum abe al-Quran kononana. Quran sura woro aya biduru ane aya nani. Salamun alaikum abe. Donc au salamun alaikum keleni akoko ça se trouve mentionné aussi dans les livres des anciens. Ah bon, d'accord, nous sommes wa odu ye ambeta Genèse ta ni Genèse ta a chapitre binani ani saba aya mugani saba salamun alaikum a sebene be o jugala yi ni nana jiji ka kitabu kono nana a chapitre ta ani ko aya muga a sebene be salamun alaikum a sebene be o jugala yi ako ni nana o jugala ka to ancien testament kono ni nana Daniel ka kitabu ta a chapitre ta aya tani kononton a sebene be salamun alaikum a chapitre nani aya folo a semaine be salamun alaikum o Daniel ni na fora Daniel akana balila kosobe ala ba fo ala kira nyana Quran sura nani kono suratul nisa aya keme duoro ani nani ako mo mandame ni makira be ka borobo ye korna ne dama ta ka dima o be wasa ke misali ye mais ablay kuna ka fo kira be ka misalite ni yede donc ni Daniel ni a misali ma na directement al Quran kono na to ko ma dima mais sigo dona tunde do atumi sigo don koju mo mo tumi sigo don ni kanga lakali ibi yakuba togofo abe suratan anifla suratul yusufa aya folo ka jigi yakuba togobe atumi sigo don koju adenge ay denge do soro fana kera nabi nyuma akera kira mo ye ni o yusufa ya fana tumi sigo don koju mais ni Daniel fana tumi sigo don koju Daniel ka barobe boy iye aka kitabu yerebe donc aka kitabu asapitre nani ayafol akoko salamun alaikum abe ni nana linjila kono nana nabi isa fana tumba aka jama kulufu o tugo yala ni luka ka chapitre ta ni wele ko liki ayatan ayatu suratan ayatu chapitre tan ayatu salamun alaikum abe 3 Jean kono anana 3 ans kono chapitre kele ale chapitre be kele aya be tani duru na salamun alaikum abe nunu borobe tande ko ala ka kuma ni yayi Qur'an kono a nyogona bebe abe parce que fo ma fo ay muye bura fo aka soro o de fora ma yuqalu laka ila ma qadira li rusul min qablika suratul fusilat aya binani saba semene be peut-être donc ola ala ka kisi be aw be fe on fe muye yan soro ani shahidu munu ma yan soro ani mogo wera munu be na do ka anga la selu soro wakati na ta kono na ambe kisi nyine ala fe akata o kile na bele jele ko temene ko fe dem senu bambolo ambe na olu présenter assemblée la ala en garseke shahidu do garseke hera la muye dewnye donc ola ambe olu présenter assemblée la aka do olu fana nana ka faranka o be ke comme an walma o bena fisa ni an ye o be ke mogo doni baw ye o wasro encore là mais kosobete hein encore là mais kosobe bate quoi voilà donc ola ambe saka ulu toyi ulu be anga chienu ta
wala ne yɛrɛ tɔgɔma dɔ bɛ yen ko Usman Wolagem ala ye a garisɛgɛ a ye den ni tɔgɔ da Hamala Sheikh Hamala an balimakɛ dɔ fana bɛ yen Abdul Karim Dumbiya ale fana ala y'a garisɛgɛ filanin na Abdul Karim Dumbiya ale bɛ yan Usman nana Usman ma se ka yan sɔrɔ Usman ma se ka yan sɔrɔ baasi t'a la Abdul Karim Dumbiya ale ye yan sɔrɔ a muso ye an garisɛgɛ ala ka masaya kɔnɔ cɛma fila a y'o tɔgɔ da Ismail ani Ishaka Ismail ani Ishaka yɛlɛ den o ye Ishaka ye ala ye n ka kuma mɛn o ye Ismail kɔrɔ de ye ala ye n ka kuma mɛn Ishaka o kɔrɔ yɛlɛ den nisɔndiya den yɛlɛ ye nisɔndiya de a ko an balimakɛ dɔ sigilen bɛ Keɲeba an delila ka taa a baara yan Same Burama Tarawele mɔgɔ caman b'a dɔn Burama Tarawele fana a muso ye an garisɛgɛ den musoman na a den tɔgɔ fɔra musoman de don Rahamata wala nin den naani bɛ yen a ka don bi jumadonya fɛ an garisɛgɛ la ka bɛn le 28 n'an ye kalo ta ka bila tile boli nɔfɛ an bɛ bɛn le 28 utu kalo san 2000 ani san 20 olu nana donc a bɛ ka présenter limana jɔnw ye o tɔgɔw de filɛ nin ye tɔgɔ minnu ko fɔra nin ye tan an bɛ dugawu caron ka don a tɔgɔ ninnu na ni o ye Ishaka ani Ismail ye ani Rahamata ani Sheikh Hamala Wolagem an bɛ dugawu kɛ nin denmisɛnnin fitinin ninnu ye ala ka o kɛ an ka tiɲɛ ta an ka sa ka olu to yen an b'a ɲini masa Taala mun bɛ sankolo kɔnɔna na ka sankolo mara ka dugumakolo mara o masa Taala mun bɛ a ka masaya bɛ fɛn bɛɛ datugu o masa an bɛ a wele an b'a deli a ka denmisɛnnin ninnu tanga ale olu n'u ka zuriya bɛɛ a k'u tanga ka bɔ fɛn jumɛn na a k'u tanga ka bɔ setani tɔɔrɔ ma nin dugawu nana alikuranɛ kɔnɔ nin cogoya la alikuranɛ sura 7 aya 30 ani aya 6 sura in tɔgɔ suratul Ali Imran a ko n'i ye den sɔrɔ i bɛ tɔgɔ activer i bɛ tɔgɔ d'a ma ka sɔrɔ ka nin dugawu don tɔgɔ la parce que a bɛ comme i n'a fɔ an ka nin téléphone ninnu a bluetooth ni a zender a bɛɛ ye tɔgɔ de ye n'i bɛ fɛ ka son don an b'a fɔ a activer tɔgɔ nin n'i ye bluetooth ni activer walima n'i ye zender activer o la o bɛ son kɛ i kun ni son kolon de don o de bɛ jouer ni son duman de don o de bɛ jouer donc bani adama yɛrɛ de ye tɔgɔ ye a ko o la a bɛ tɔgɔ ni activer n'an ye tɔgɔ ni activer an bɛ dugawu don a kɔnɔ maintenant i bɛ dugawu fɔlɔfɔlɔ mun don a kɔnɔna na o de ye ka tanga ɲini ala fɛ ala ka den in tanga quoi tɔgɔ ni quoi donc Sheikh Hamala Ismail Ishaka ani Rahamata ala k'u tanga a k'u tanga olu kelen wa ayi olu fana bɛna den minnu sɔrɔ ala ka olu fana tanga y'a ye dugawu ni duwawuba de dɛ ka bɔ jumɛn tɔɔrɔ ma setani tɔɔrɔ ma setani ma ye dɛ duwawu fɔlɔfɔlɔ mun kan ka kɛ bani adama ye ni a bɛ kɛ ɲɛta ye n'a minɛna o y'a bannen o de ye ni i kisira ka bɔ setani tɔɔrɔ ma o de ye ko nin ye maintenant o tɛmɛnen kɔfɛ o y'a bannen a ma ban dɛ i bɛ taa alikuranɛ sura i bɛ Mariyama yɛrɛ ta parce que Mariyama misali dɔɔni misali nana Mariyama kunkanko la kuranɛ sura 7 aya 36 donc a bɛ Mariyama de ta k'a kɛ sura ye kuranɛ sura 19 bɛ bɛn Mariyama sura ma donc o la a aya 12 13 14 15 i bɛ dugawu tɔ ta yen ka jigin o dugawu tɛ dɔwɛrɛ ye yarabi ala k'u kɛ kitabu dunkew ye u ka kɛ kitabu dɔnniyaw ye dɔnni tigiw ye mɔgɔ minnu bɛ kitabu lɔnni sɔrɔ ala ka o kɛ o mɔgɔ suguw ye masa Taala mun bɛ lɔnni di mɔgɔ ma ala ka o kɛ Tawurata ni Linjili ani Kuranu dɔnbagaw ye ni ala y'o kɛ ala kana o kɛ Balahamu ɲɔgɔnna ye Balahamu ye nin dɔn ka Kurana kibaruya bɛɛ sɔrɔ ka a lɔnni sɔrɔ ka Tawurata lɔnni sɔrɔ tuma min na a ye lɔnni nin sɔrɔ a ye lɔnni nin utiliser juguman sira fɛ ale kɛra siri mori ye o mun ye ko siri mori a bɛ maa fa Balahamu ni ala kana denmisɛnnin ninnu kɛ Balahamu n'a ye alikuranɛ lɔnni d'u ma o ka taa ɲuman sira o kana maa si faga
u kana maasi ba baara k'a ta tiɲɛ a ka baara de tun ye Balham k'a sɔrɔ kɔrɔna dunke tun de don donc n'i kɛra kɔrɔna dunke ye kɔrɔna dɔnbaga ye ani Tawrata ni Linjila o t'a ɲɛ ye dɛ Ala ka i kɛ a baarakɛla ye ɲuman sira ma Ala k'u dusukun sanuya k'u kɛ mɔgɔ ɲumanw ye k'u dusukun magaya ka taa u fa ni u ba ma an b'a ɲini masa taalaw fɛ Ala ka u kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ma kɛ mɔgɔ murutilenw ye mɔgɔ dɔw bɛ u bɛ kɛ mɔgɔ murutilenw ye a misali dɔw bɛ d'i ma tumana min na Kira Musa ni a ka karamɔgɔkɛ tun bɛ tagama sira la den dɔ yirala u la ko nin den nin man ɲi k'a sɔrɔ a fa n'a ba ka ɲi a bɛna kɛ o halaki a bɛ kɛ sababu ye a bɛ fa ni ba ni halaki Ala kana o den ninnu kɛ o mɔgɔ sugu ye o wolodon y'a ye tɔgɔ de bɛ ka fɔ i ye han o wolodon de tɔgɔ nin bɛ da wolodon de n'i t'a dɔn o bɛ Kuranɛ sura 3 aya 36 mais ni i bɛ cɛya ni musoya dɔn i bɛ tɔgɔ di ka kɔn depuis o ma na i bɛ tɔgɔ ni i bɛ dugawu don tɔgɔ in na ka sɔrɔ a ma wolo yɛrɛ Yahaya tɔgɔ dira ko an y'a kunnafoni di k'a sigi k'a tɔgɔ fana di k'a bila aya 7 aya 7 na a sɛbɛnnen bɛ yen Yahaya tɔgɔ dira k'a sɔrɔ a ma bange donc o la a bɛ nin cogoya la mais n'i t'a a cɛya na musoya dɔn i bɛ kɔnɔni kɛ Mariama ka misali nana d'i ma den bangera dɔrɔn ba ni y'a sen kɔrɔta k'a lajɛ dɔrɔn a y'a ye musoman de don a ko ko Ala i ye ne sɔn den musoman de la ça veut dire que a tun t'a a cɛya n'a musoya dɔn ka kɔn mais Zakariya tun bɛ a denkɛ ka kibaruya dɔn muso ni garisɛgɛra dɔrɔn a b'a dɔn nin ye den cɛman de don Yahaya den tɔgɔ nana kɛ Yahaya kabako belebeleba de don dɛ tumana min a yɛrɛ ye den nin sɔrɔ a kabakora kosɛbɛ mais kabako baroba de b'a kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ an da bɛna s'a ma donc o la an bɛ dugawu kɛ ko u wolodon ka kɛ u ma kisi ye den ninnu u fatodon ka kɛ u ma kisi ye u bɛ kunu don min na a ka kɛ u ma kisi y'a ye wagati 3 de fɔra adamaden bange don a bɛna sa don min na ani a bɛna kunu ka jɔ masa taalaw ɲɛkɔrɔ don min na nin don in de ye don belebelebaw ye parce que nin de ye ko nin bɛɛ ye wolodon fatodon ani kunudon ko baw de bɔ a wolodon ka kɛ a ma kisi ye u wolodon ka kɛ u ma kisi ye o bɛna fatu don min na a ka kɛ u ma kisi ye o bɛna kunu an bɛɛ bɛ kunu don min na a ka kɛ an bɛɛ ma kisi ye ani an bɛ sa don min na parce que an ma sa fɔlɔ an ma sa fɔlɔ de an tɛ sa sisan n'an bɛ sa don min na o ka sɔrɔ kisi de don o y'a sɔrɔ an bɛ nin de kan an bɛ an ka kitabu nin kan an nɔrɔlen bɛ nin kitabu in na o de ye kisi nin ye o de kosɔn ale yɛrɛ tɔgɔ ye kisi o la Ala ka dugawu nin minɛ ka taa Sheikh Hamalama Ala ka dugawu nin minɛ ka taa Ismail ma Ala ka dugawu nin minɛ ka taa Ishaka ma Ala ka dugawu nin minɛ ka taa Rahmata ma o tɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an balimamuso dɔ an bɔra an ka cɛkɔrɔba fɛ Nikodème dɔ fɛ ni wele ko Abdoulaye Sumare mɔgɔ caman ma yen sɔrɔ parce que a bɛnna ni san an taara Jɛra a bara Maɲanbugu a kɛra farifoniba ye o don a ye mɔgɔw wele a ka salon tun falen don an ye heure 2 ani miniti dama dama kɛ laseli la an ye u baro Ala ka kuma na cɛkɔrɔba ni Ala ka kuma mɛn a ye Ala ka kuma minɛ a y'a fɔ a ka denbaya ye denbaya in fana ye Ala ka kuma ni minɛ kabakoba de kɛra dɛ a ye a ka masala bɔ an ye o don ko masala nin ye kabako masala de ye a tora tiɲɛ ɲini na a tora tiɲɛ ɲini na a ye san caman kɛ kerecɛnya kɔnɔna na san 10 ani kɔ a y'o kɛ kerecɛnya kɔnɔna na a bɛ ka kerecɛnya ɲɛɲini a bɔra kerecɛnya kɔnɔ a nana silamɛya kɔnɔna na a bɛ ka silamɛya fana ɲɛɲini don min na a bɔra sura ni aya ka sɔrɔ a yɛrɛ tun bɛ Kur'anu kalan a bɔra sura ni aya a ko nin de ko ni tiɲɛ ye a ko taayɔrɔ tɛ yen nin de y'a dan ye a sigara kerecɛnya kɔnɔ a sigara a donnen silamɛya fana kɔnɔ a tun bɛ siga la parce que munna a bɛ siga la e bɛ riwaya dɔ mɛn bi yan sini a bɛ fɔ ye ko riwaya ko a ma kɛnɛ ko Ala kira ka kuma dɔ bɛ yan mais i b'a mɛn k'a fɔ ko o kuma a fɔra ko kuma man kɛnɛ
era kamana be ga donc sisan jumen de tiɲɛ a ko la e kɔni bɔra chrétien la i nana don silamɛya la i tɛ ka ɲɛ fana sɔrɔ o la wala ala y'a ka duwawu minɛ a ko k'ale ala wele ala ka siratigɛ kilennen jira ale la donc o la a nana bɔ an ka laseli kan sababu siraw fɛ a nana kɛ shahidu ye o don an taara an ye baroba kɛ donc o la a denmuso dɔ ye ɲininikan ye k'an ka ala deli ale ye ko ale ma den sɔrɔ 2002 k'ale furula a ma den sɔrɔ a tɔgɔ ye Fatumata Kone o la Fatumata nin a bɛna kɛ Fatumata fila ye parce que ne yɛrɛ balimamuso bɛ yen a tɔgɔ ye Fatumata Gindo ale fana bɛ yen Shahidu Sadibu Jara an grand frère dɔ Sadibu yɛrɛ bi yan Sadibu filɛ nin ye Sadibu Jara a furumuso de don ne yɛrɛ balimamuso don a tɔgɔ Fatumata donc Fatumata fila ala i y'a ye kabako de don dɛ o tɔgɔ fila a nana bɛn don kelen ma wala an bɛ duwawu k'u ye a ko k'u bɛ duwawu ɲini aw fɛ shahidu fɛ masa taala mun bɛ sankolo kɔnɔna na den caman bɛ a fɛ dɔgɔtɔrɔw dɛsɛra mun na adamadenw ka fɛɛrɛ dɛsɛra mun na ala ka masaya bɛ yen a ka masaya bɛ yen a ka masaya bɛ na a bɛ na manifester u la ala k'a ka masaya manifester nin Fatumata fila bɛɛ la a ye a ka masaya bange an nana cogo min na Anna ni a ka baro nana Tawrata kɔnɔna na ni 1 Samuel ta Samuel ni ale ta a aya fɔlɔ fo ka taa bila a aya 20 na muso ni Penina ani Anna o sinama fila de don sinamusow de don maintenant Penina ni ale de bɛna dongo ale bɛ tuma bɛɛ a bɛ den wolo mais Anna ni tun tɛ ka den sɔrɔ donc u cɛ tɔgɔ Elikan taara i nɔrɔ Anna na parce que a bɛ fɛ ka parce que muso nin bɛ to ka kasi k'a ma den sɔrɔ donc a bɛ cadeau caman kɛ muso nin walasa a ɲɛji ka cɛ quoi hakili bɔ denko la o tora o la muso ni don dɔ la muso ni a murutira a taara jɔn de fɛ a taara saraka lasela ba dɔ de fɛ a taara a y'i ɲɔngiri alabato so ju la a ma don so kɔnɔ dɛ k'a taara i ɲɔngiri alabato so ju la ka i kunbirikun bila ka kasi a bɛ ka kasi alamɔgɔ nin wulila ka s'a ma a ko he ko muso ko e bɛ mun kasi la yan a ko e falen don wa Eli saraka laselabaga Eli mais dɔ in cɛ ye jɔn ye o la Elikana Eli dɔ nin nana se muso in ma ale bɛ saraka laselabagaw Israël kɔnɔna na Israël jamana na yahudiw fɛ u bɛ mɔgɔ dɔ de ta ala ko ni i nana ni nafolo de b'i bolo k'a d'a ma i b'a d'a ma a bɛ ala wele i ye saraka ninnu olu de bɛ saraka fɔ ala ye quoi ni nana n'i ka saraka ye u b'i tɔgɔ minɛ u bɛ i ka saraka fɔ ala ye quoi ko karisa nana nin de ko k'a di i ma olu fɛ a ko in bɛ taa a bɛ komi alimamulamaw de don quoi donc cɛ ni nana ɲininka ko ko Elika ko muso ko e bɛ mun kasi la yan soju la muso ni ma kuma fɛ muso ni bɛ ka sigi a ko a y'a yɛrɛ fɔ a kɔnɔ a ko c'est sûr que muso ni ko a ye dulɔ de min k'a y'i fa dulɔ la muso ni y'a mɛn muso ni ye ala deli kɛ a tilara a ko cɛ ma ko ne ma dulɔ min dɛ ko ne sigaralen don n tigi de la quoi c'est que n sura n ka ala de la ne b'a fɛ ala ka den de di ne ma den ni n'a y'a di ne ma ne ka den ye dɔrɔn quoi k'a fɔ ko nin ye ne den ye ko den in ne b'a di ala ma n b'a bɔ n bolo n b'a di ala ma Eli fana ye a ye muso ni lajɛ a ko ko ala ko i bɛ se ka ko nin kɛ dɛ muso ni dama kasi ala la ka sɔrɔ ka segin ka taa a taara so dɔrɔn a garisɛgɛra den na den kɛra den cɛ o de ka sura yɛrɛ ye Samuel ye denkɛ nana kɛ Samuel o y'a tɔgɔ da dɔrɔn a sinna k'a ta k'a di Eli ma a taara di misiri nɔ ye a y'a di ka bɔ a bolo ale kɔrɔbara ye a kunsigi ma di a ko k'a kana ala y'a ladɔnniya a ko ni den in bangera kana lamu don a kunsigi la den kun ti di cɛ min nin fɔ k'a sɛbɛkɔrɔ fɔ den kun ti di dɛ o baro kelen nana juge kitabu kɔnɔna na a chapitre 13 aya 5 aya fɔlɔ ka aya 5 aya 24 a bɛ na ni Sama'un
Samson ka kibara de la ka mɛ ko kunsigi batigi tun de don ko a tun bɛ tatugu kɛ cɛw la k'a tun b'a si karamɔgɔ n'u y'a histoire arabu y'a histoire ta k'a modifier k'a sɔrɔ tarata baro de don a ko ni o bangera kana na lam don a kunkolo la kana na kunsigi di kana maga a kunsigi la i b'a n'a kunsigi to yen denw ni a kunsigi de don suratu Muzammil b'o f'i ye Kurani sura 10 ani Kurana sura 77 aya 17 Kurana sura 77 ani 7 tɔgɔ suratul Muzammil aya 17 a bɛ na ni misali den ani kunsigi a y'a d'i ma ye donc o la muso nin ye dama kasi Ala ye Ala y'a garisɛgɛ den na a bɛ misali wɛrɛ d'i ma garisɛgɛ tun tɛ muso in na dɛ a ye Ala de wele ko Ala ka den di ale ma ko parce que caman bɛ Ala fɛ o misali bɛ na kɔrɔnaba in kɔnɔna na n ba Mariyama a bamuso a fana ye nin Ala deli sugu de kɛ ko Ala ka ale garisɛgɛ den na den tɛ ale fɛ Imran furumuso Imran furumuso ye Ala deli ko Ala ka den di ale ma o fana muso ni ka duwawu jaabira a ye Mariyama d'a ma mais ale tun ye Ala de deli a yɛrɛ ŋaniya la a m'a fɔ den cɛ ma dɛ ko a ka den di ale ma ale bɛ n'a di Ala ma a fana ta kɛra tan a nana kɛ musoman ye a ye den ye a ko ko den kɛra musoman ye dɛ k'a sɔrɔ muso dun tɛ di Ala ma layidu tɛ Ala ni muso cɛ layidu bɛ Ala ni cɛw de cɛ bon nin dun kɛra muso ye mais comme déjà ne ye n ka kan di Ala ma ne tun y'a ŋaniya de a ka kɛ den cɛman ye mais comme a kɛra den musoman ye hali o n'a ta o ta n b'a di Ala ma mais kabako bɛna kɛ mun ye sisan a nana kɛ falatɔ ye quoi den nin yatimɛ ye Mariyama maintenant Mariyama a ba yanfan ani a fa yanfan o ko bɛɛ ko Mariyama ka di olu ma olu bɛna den lamɔ donc u fɔra ɲɔgɔn kɔ u ka fɔnko ɲɔgɔnya a nana gɛlɛya bɛɛ ko den ka di olu ma bɛɛ ko den ka di Ala ye u ladɔnniya a ko u ma ko a bɛ kala fili an bɛ vote mun kɛ a bɛ bɛɛ ka kala ta a bɛ tɔgɔ sɛbɛn a b'a bila yɔrɔ dɔ la a bɛ tila k'a ta ni mun ta bɔra den ka lamɔya bɛ di o tigilamɔgɔ ma mɔgɔ minnu ye o ka kala di Zakariya tun b'a la mais Zakariya yɛrɛ tun ye jɔn ye Zakariya tun ye kiramɔgɔ de ye quoi Ala mɔgɔ tun de don quoi Ala ka nabi ɲuman de don Ala ka ciden tun de don Zakariya tumana min na a fana y'a ka kala di a fana Mariyama a bɛ kɛ Mariyama bangebaa dɔ ye quoi donc a ka kala de bɔra Zakariya ka kala bɔra o ye Mariyama ta ka di Zakariya ma maintenant Ala ka laɲini de tun de don parce que a fana den tun t'a bolo Zakariya den yɛrɛ tun a yɛrɛ ma jigiya denko yɛrɛ a yɛrɛ jigi bɔra denko la pewu parce que a muso tun ma kɛ den sɔrɔ muso ye c'est à dire que a tun tɛ bange o bɛ kalo labɔ joli yɛrɛ a t'a ye kɔnɔmuso tun de don quoi yadɔ kɔnɔmuso kɔni o kɔni i tɛ jigiya k'a fɔ ko den yɛrɛ bɛ sɔrɔ o nana kɔrɔ tuguni muso in fana nana kɔrɔ ale yɛrɛ Zakariya nana kɔrɔ a nalen ka kɔrɔ Mariyama nana bange o hukumu de kɔnɔna na a balimamuso dɔ fɛ ani a balimakɛ Imran donc a ye garisɛgɛ sɔrɔ comme o de kosɔn mɔgɔ minnu ma denw sɔrɔ o bɛ to ka denw lamɔ o bɛ den wɛrɛ ɲini mɔgɔ wɛrɛ den o b'a a lamɔ k'a kɛ i n'a fɔ o yɛrɛ den o misali dɔ de filɛ ka d'i ma ten a taara musomanin nin nɔfɛ ni o ye Mariyama ye a ba Mariyama ye a dira ale ma a y'a lanati sisan a n'a furumuso olu fana o ye den sɔrɔ o bɛ to ka kulonkɛ kɛ a fɛ maintenant comme layidu tun de bɛ yen o layidu nin ye jumɛn ye ko den in kan ka di Ala ma bon a kamana gana a bɛ den in di Ala ma cogo di musoman de don donc a taara bon dɔ de jɔ i n'a fɔ yan ka kɛ misiri ye a nana bon dɔ de jɔ ta donc a bɛ to ka Mariyama bila o so kɔnɔ walasa ka layidu nin dafa donc Mariyama tun bɛ o so kɔnɔna na a nana kɔrɔbaya dɔɔni sisan a bɛ se ka dumuni mɔgɔ bɛ dumuni minnu dun ale bɛ se k'o dun quoi donc a bɛnkɛ nin walima a bɛnkɛ de voilà a bangebaga nin sakɛ a bangebaga an b'a fɔ a bangebaga o tɛ wa a bangebaga Zakariya nin mun bɛ k'a lamɔ a bɛ na ni dumuni ye k'a di Mariyama ma
so in kono nana bo in kono nana mena na tara bisabani wolonfila suratu ali imran nim barobe suratu ali imran kono aya bisabani wolonfila ka tabla bina ni nani aya bina ni nani o ka kalafili ni kera yende aya bina ni nani suratul ali imran nim borom bi ka bo iye kata abisabani woro maryama ka kisa yere suratul ali imran korona sura bisaba ani korona sura saba aya bisabani woro ka tabla bina ni nani kisa ni be ko donc abisabani saba ko tuma o tuma abisabani wolonfila sake abisabani wolonfila tuma o tuma ni Zakaria tara ni dumni ka di Maryama ma abta soro dumni do be Maryama bolo ka aba dum mais o dumni ni ya leja o dumni ni o ti soro o wakati na fa be shimo soro tlema wakati ina fa ambe fen jime jati sisa munte soro mangoro te soro sisa voilà donc na tara dumni dam abta soro mangoro de babu o moni donc wakati mina yi fe dumni ma fe munte soro o wakati de abta soro kaba babulo abto klima yaro klima kaba tiro wa soro kaba do de babulo abko nyimi fen kuma temene ay ni mede fen tuma temene ko nimbe ka fo tugo fen mun tuma temena abeta offende soro Maryama bulo donc ay Maryama nyini akoko ba ko mari ko yalma ko jone ko ne ko jone bito ka ni dima de demuso ni kante Zakaria ma akoko Zakaria ko ete ala mo yewa awo ko awo ko ita don ka fo ala be sika ma garseke dumni na wakati la wakati mu ye ala jawa inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin Zakaria yere kamana gana Zakaria yi aynya obina ke amal leçon baye ko ja ala be sika ma garseke fenna tumana mina o fen tuma yere temena ate soro o wakati ko donc o tira a hakili la ni ala koni be se ka fen kura do di mogo ma fen do di mogo ma kasoro o tuma temena ale Zakaria na ka korea be ça veut dire que ale be se ka jigiya den ko la Maryama kona duru o de be na a hakili la sisa akoko et pourtant de ko mina ala wele ka leja kwa ni den soro tuma temena kele ne muso tunye konaye ayre ya fo Qur'an sura 10 kono to aya duru ye abi Maryama yere ka kisa abi Maryama yere de ta ala be Maryama yere ta ka ke sura ye suratul Maryama Qur'an sura 10 kono to aya fola abi boroni tige ka ta dima ka tuyo ako arfu duru fleni kelen to e kaf ha ya ain sad ni dembo code de mina ndima Muhammadu mina ni ndima ne ni di Zakaria ma ay ni de do bel likera ay abi ala delike o ala delin be alquran sura ato dima Maryama konana o ala delin be fo Qur'an sura muga ani kele suratul anbiya ay bi shege ani kononto bari abita ala delin de kay abi ala delin taye ka ta dima Qur'an sura sabatuguni suratul al imran aya bi saba ani shege o ala delin be akoko akonitigi ala ajole aye clé dama de ta ko ale be dombo kono nana ko ka ala kropo ka fle ko ala be to ka Maryama garseke dumni mun tuma temana ata soro chugo mina de ale abina boroni damina ala fa ka ko ya netigi ala ni mede ako netigi ala Zakaria de be ka ala boro nyogo ya ako netigi ala mina ideliko me ngabala ngainte do were de kamini ne Zakaria yi weleli damine ima delika ban ne ka koma ko ne dusuma delika kashi ko ne wele ko mogo ma nyako nga ni je na fewere be ne la ne be ka munyini fe aka gelende parce que muna ko ne kolo korola ko ne Zakaria kolo korola yo de fo alaye ako ntige ala o ka boy ko ne shi lejede ne kunsigi lejede ko ne kunsigi bejera ako ne tige ala ko ni muso ye konaye ko ne muso ye konade den soro muso tunte nga jerer la ne ma delike I deli ko ne dusu kasira ni je nata na manye basi teko nga kodo ko be ne munye ika kabako la mbafe iko o kabako iko masaya bange ne la ko o masaya e jume
e de be ma fendi mama femu otuma temana ko femu sorole tuma temana e de be se ko ke ne oye ne demuso Mariama e be to ka Mariama femu di Mariama atei o fente o wakati donc o sebe odu ye tieye ne be se ko o seria wa o dengene be nela mfana be na ewele denko la fendi nema kasra atuma temena ne muso korola ni muso korola ate de soro o de normalement ménopause muso dona ménopause kono mais ka ko ménopause renye muso de soro muso tuntek muso kona tunde donc akonga onata wota masata la mba nyine efede ala okede dendi nema ka bo iyoro demu bina ayni mede akoko abina yari suni ka bale tienta wa yari suni ali yakuba ka yakuba fana tienta yakuba bona tunde donc zakariya yakuba bona ne ko ako ala ka deni ke nabi nyuma ko abe ko de fok nabi nyuma ya tumbe alela kaka nabi nyuma ya tienta ale ko kale siranendo aka kola kote alela ko joni bina ale kota ko o siranya be alela mais ni dendi alema kota ni te do were de aka ke kitabu tigiye ko ale ko fe dendo ka soro mumbe ke ala donna ye ka bo de nyini ala fe abeka kuma ala fe akaba ko e muye ala ma blaka suma ke de korona sura saba ay bi sabani shegi bi sabani kononto ay meleke de chi ala mogoyma ala mogoy tun jolenda abeka kuma ala fe meleke nana ama ko bon ko ala jon ko ala ko ikalla nyini dire ima ako akla ka kaba ko yakwa c'est-à-dire que o bonyana hakil ma tuguni quoi ako ko ala ko o bezeke ke tuguni ere ma deli wa ajabi telerari sisa aboron ni abe tigaye abe na tubu Mariama korona na aya sabaka jigi foka tabla wolon lada ay ni mede ayre kaba ko era akaba ko jugu fa akoko ala ma ko bezeke ke tuguni ala yi kanto amako ko Zakaria oni kan no nema oni ke kasora era kunti ne eke kasora etunti ko ni latigara ne ala yoro ka banko ni mina den dima ma ke den soro mo de mina fen dima kasoro atuma atei ni tuma etuma kante kasoro comme era bora ka fo ne chugo mina nga kabako bange iyeko comme ya nyini fe iye Mariama ta ka misene ala ka kabako koroko ko ne eke kasoro ete suratu Mariama ayata ne ke kasoro etinte yaro ni ne ko ngomina dendima i korole ere balolembe folo e masa ne kima ni ne ba dima akana ke kabako ede kira mo ko ne ama wala ko akoko ntiga ala ko est-ce que ba kalama ko foy ka tamasende ira ne ko ko jenda ni gelara ne ako d'accord ako Zakaria ma ame sengata sura saba kono aya bina ni kele ako Zakaria kile saba itna seka kuma mina imine kwa mina idamine kwa niko kibi kuma doro ibi desa kwa kile saba iti seka kuma hal na akadiye ka kuma mafi iti seka kuma ila ramza unagara forere fona kera tamashin ni tamashin ye Mariama fana kono ayata keleni akoko su saba ani kile saba su saba ani kile saba ebina ke bana foi tila menebi nemina ko itika kuma ko comme eko kunga tamashin do yirila den ko ina halsisa ne bi ka fiye ngi ba soro eko ko halisa ko tamashin ko problem fo sita mina o tamashin ke bla ila o tamashin de iba kanuka kuma itisaka kuma fo na borata tamashin na ni yoro na moko do be nyingali ke ko afora ko Fatia ka kala e ka Fatia kala ka bange kana perena e kana gundo ko bobodu ala fleka bobo fanaka boto misali dima korona sura saba aya bina ni kele donc ibito ka fo
Fari bobo donna dɔ bɛ yan wa u ka fatiya kalan cogo bɛ yen e bɛ fatiya fɔ ye ka jigin 7 a aya kelen kelen i kan ka taamasiyɛn mun kɛ a b'a bɛɛ kɛ donc olu fana bɛ jɔ ala ɲɛkɔrɔ u bɛ ala bato tan dɛ Zakariya tun bɛ ala bato tan dɛ i m'a ye k'a ka kuma maaw fɛ ni taamasiyɛn ye mais i tɛ se ka kɛ alimami ye parce que o yɔrɔ la alimamu tun de don a yɛrɛ ko bon puisque ne kan minɛna ne tɛna se ka kɛ alimami ye parce que ne kan ka kalan kɛ mɔgɔw k'a mɛn a ka kɛ u ma nɛɛma ye ne dun nɛɛ minɛna donc a ye ne bɔ alimamuya la kabako bɛ kɔrɔna kɔnɔ koyi donc o la ni masaya baro ala y'a ka Zakariya ka a y'a yɛrɛ bange masaya la Zakariya ka kibaruya la denko la a y'a yɛrɛ bange hali n'a ka ko la a ka masaya den sɔrɔ masaya a y'a bange a la a tun ye a ka masaya a ko an sɔrɔla ka muso ni kɛnɛya Zakariya muso an y'a daminɛ k'o kɛnɛya fɔlɔ a kɔrɔlen han i n'a fɔ an b'a Sara yɛlɛla cogo min na a fana tun kɔrɔla a tun bɛ den sɔrɔ wagati min na suratul Hud aya 60 ni aya 9 ka jigin fo kibaruya denko kibaruya dira Ibrahima ma k'a fɔ ko i na den sɔrɔ muso ni yɛlɛla komi muso bɛ bɔ musokɔrɔnin de la musokɔrɔnin y'o de mɛn ni o ye Sara yɛrɛ ye Sara y'i ci yɛlɛ kan ko kabako ko ne musokɔrɔnin ko ka den sɔrɔ mɛlɛkaw ko e bɛ ka yɛlɛ fɛn jumɛn na ko ko a bɛ hakɛ to ko non ko ne tɛ ka yɛlɛ juguman fɛ ko e tun bɛ ka yɛlɛ fɛn jumɛn na ko kibaruya in de ye ne kabakoya a ko ala ko k'a fɔ aw ye k'i kana kabakoya i na den sɔrɔ o de kosɔn den ko bon comme a kɛra i ma yɛlɛ ye den tɔgɔ na kɛ yɛlɛ ye Ishaka yɛlɛ Ishaka yɛlɛ a ye nin mɛn ala y'a ka masaya bange muso ni Sara ani a cɛ Ibrahima u kɔrɔlen a ye den di u ma k'a sɔrɔ o tun tɛ den sɔrɔ la bon an bɛ o ala de deli a k'a ka masaya bange ka taa an balimamuso fila ni Fatumata fila ni ani u cɛ ala ka masaya bange u la a ka den di u ma den mun bɛna kɛ u ka cɛ ta den ye ala kana den di u ma ka kɛ i n'a fɔ mun ka baro bɔra an ye suratul kafi kɔnɔna na ko den bɛ kɛ den murutilen ko ala ko a fa tun ka ɲi a ba tun ka ɲi mais den tun bɛna kɛ sababu ye n'a tun kɔrɔbayara ale bɛ kɛ sababu ye k'a fa ni ba bɛɛ kafiriya ka o fa tun kafiriya sira kan aya 80 kɔni suratul kafi aya 80 aya 80 a baro bɛ yen a bɛ baro ni daminɛ aya 60 fo ka taa bila aya 80 donc a ko ala ye kira Musa ka patron ni kira Musa ka karamɔgɔkɛ ladɔnniya ko den in faga quoi n bɛna den wɛrɛ di u ma mun bɛna kɛ mɔgɔ ɲuman ye mun tɛ nin ye quoi den dɔ sɔrɔli ni ala ma den di ma wagati dɔ kɔnɔna na e bɛ ala wele ala ka den di ma den mun ye ɲuman ye n'o tɛ n'i ye den ala wele ko ka den di ma ale ka den di ma e ka hami bɛ ala den di yan n'a ye den di ma dɔrɔn a bɛ kɛ Kuranɛ sura 7 aya 189 den ɲɔgɔnna ye i b'o den dɔn 89 aya 189 aya 100 aya 90 aya 90 nani den in bɛ sɔrɔ mais den in bɛ kɛ lajarabi ye aw ma kabako de don dɛ a ko den in kɛra u ma lajarabi ye fo finalement o nana den in kanu fo o nana fila fara ala kan den in kanu fɛ a baro nana Kuranɛ kɔnɔna na ala kana o den façon di aw ma kana di Fatumata ma Fatumata fila bɛɛ Kone ani Fatumata Gindo ala kana den di u ma den mun bɛna kɛ fitina ka taa u n'u a n'a cɛw ma تقبل منا يا ربي لا إله إلا الله تقبل منا يا ربي لا إله إلا الله
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ala k'a ka masaya kɛ a ka masaya ni den sɔrɔ masaya ni a k'a bange ka taa an balimamuso fila ni ani u cɛ ye den ka di u ma den mun bɛna kɛ den tiɲɛtabaga den ye tiɲɛ sugu jumɛn miliyari wa o ko tɛ limaniya o la o bɛ kɛ mɔgɔbaw ye an kɔfɛ a ko k'ale ala alkuranu sura 42 suratul asura aya 49 50 a bɛ baro dɔ bɔ ala kira ye ko sankolo tigi de ye ale ala ye dugumakolo tigi de ye ale ala ye k'ale ala de ye aw dan a y'aw dan a bɛ den di dɔw ma den musomanw a bɛ den di dɔw ma den cɛman o de kosɔn mɔgɔ dɔw ka den wolo bɛ a bɛ den musoman fo u bɛ baga u muso ma ko e tɛ foyi ye ko denmuso wolo k'a sɔrɔ a yɛrɛ t'a dɔn ka fɔ nin bɛɛ ye ala ka masaya ye a ko k'a b'a ɲagami ka di dɔw ma aya 50 a ko k'a bɛ dɔw yɛrɛ jɛ den na ko nin y'ale ka masaya ka baara de ye a bɛ dɔw jɛ den na a bɛ den cɛmanw di dɔw ma a bɛ musomanw di dɔw ma a bɛ o ɲagami ka di dɔw ma dɔw bɛ yen a t'u garisɛgɛ den yɛrɛ la donc kira ninnu ka baro nana kira ninnu dɔw nana u tun tɛ den sɔrɔ la den sɔrɔ mɔgɔw tun tɛ o ka ala deli de sen fɛ ala y'u garisɛgɛ den na donc an bɛ ala deli mɔgɔ mun ka masaya bɛ boli sankolo kɔnɔ ala mun ka masaya bɛ boli sankolo kɔnɔ ala mun ka masaya bɛ boli dugumakolo sanfɛ ala ka an balimamuso ninnu ani u cɛw mago ɲɛ ala ka u garisɛgɛ den na den mun tɛna kɛ fitina den ye u ma u ka kɛ mɔgɔbaw ye o kɔfɛ cɛmanw ani musomanw a caman bɛ ala fɛ ala k'u garisɛgɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an balimakɛ an ka shahidu hamidu kumare a fana ko ale ye machine kura dɔ sɔrɔ machine bɛ fɛn mun kɛ a bɛ kabako kow bɛɛ kɛ o tɛ wa machine bɛ baara kɛ fɛn jumɛn kɔnɔna na glasi baaraw ni a fɛn ninnu donc a ko an ka dugawu kɛ ale ye mun kɔsa a ka kɛ hɛrɛ a ma e bɛ fɛn dɔ garisɛgɛma fɛn dɔ sɔrɔ o de bɛ kɛ fitina ye n'a ma taa maa dɔ fa a bɛ taa i yɛrɛ faga walima a bɛ nafolo d'i ma o bɛ kɛ nafolo sɔrɔ sira ye i bɛ kafa i bɛ yaada i bɛ tunu ala ma pewu ko ala ko nafolo b'o kɛ donc o la an bɛ ala deli ala kana machine kɛ fitina machine ni ala ka machine ni barika a ka sɔrɔ bɔ ala k'a di a ma sɔrɔ ni ka kɛ a ma hɛrɛ ye o tɛ masa taalaw ka o dugawu minɛ rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim innaka anta samiul alim ala mun bɛ mɛnni kɛ ala mun bɛ dugawu minɛ ala ka dugawu ninnu bɛɛ minɛ o la o tɛmɛnen kɔfɛ juma tɛmɛnen an tun ko an bɛ ɲininkali de dayɛlɛ bi an bɛ baro kɛ ɲininkali dɔrɔn la n'a ye ala ja o la ɲininkali bɛ aw fɛ an bɛ ɲininkali di aw ma mɔgɔ kura minnu bɛ yen a ka d'an ye olu de ka kuma ta u ka ɲininkaliw di an ma o b'a fɛ ka fɛn minnu dɔn kuranu kɔnɔna na n balimakɛ Dunbiya Balo Dawuda Balo bisimila i jumakun damadɔ o bɛ seliya jumakun damadama ale bɛ seliya n bɛ segin a kan walasa enregistrement ka surun bon i ye enregistrement caman ta aw ka mɔgɔw bolo yan a ye enregistrement caman ta an fɛ yan i ye baro kɛ yɔrɔ la n bɛ to ka baro ninnu lase n b'a kɛ mɔgɔw ale fana bɛ to ka baro kɛ fan wɛrɛ fɛ a bɛ to ka kibaruya duman lase mɔgɔ camanba de bɛ ɲininka mɔgɔ camanba de bɛ a ɲininka yalima n bɛ ka karamɔgɔkɛ min ka wajibi suye ta a ye kalan kɛ min yalima karamɔgɔkɛ nin ka a bɛ to ka mun ka fɛn jouer k'a ye kalan kɛ min parce que an ka jamana in kɛlen don tagabolo ko ni min ma bɔ parce que an ka jamana in kɛra tagabolo jamana ye ni min ma bɔ Maka i b'a sɔrɔ o bɔra Iraki ou bien o bɔra jamana wɛrɛ ni mun ma kalan kɛ Saudiya i bɛ taa sɔrɔ a bɛ Misira
bɔra misira de kan donc o b'a fɛ k'a dɔn bari yɛrɛ ye kalan kɛ olu b'a fɛ k'a dɔn o bari ni a fana ye poète de kɛ wa o ye ɲininkali fɔlɔ ye o ye ɲininkali fɔlɔ ye filanan filanan b'a fɛ k'a dɔn fana sɛdiya yalima donkan dɔ de b'a la o b'a fɛ k'a dɔn ko yalima sɛbiya ni donkan de b'a la wa ni lawudi dɔ de b'aw bolo ko ni layidu dɔ de bɛ an bolo wa i n'a fɔ tɔw bɛ kalen kɛ cogo min na ka don a la i n'a fɔ tɔw bɛ to ka o kalen n'u bɛ don a la cogo min na ou bien n'a y'a sɔrɔ musaka dɔ de bɛ sara ka don a la walima musaka dɔ de bɛ sara ka don a la o ɲininkali fila de tun bɛ o ɲininkali fila de bɛ e bolo ɲininkali de mɛnna sayidu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a daminɛ ni i ka ɲininkali laban ye sayiduya donkan tɛ sayiduya la n'i ko ko i serera k'a fɔ ala ye tiɲɛ ye ala bɛ kitabu dɔ de yiri la k'i ka seereya jɔ o kitabu la o bɛ kuranɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ kuranɛ sura an t'a kɛ o de don wa an t'a kɛ sayidu dɔ nin ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولك فاكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع الشاهدين برمك بالو ako da ala la quoi o ala daniya kɔfɛ k'a bɛ kitabu de jiri la minnu bɛ wele kutubu samawiyatu kitabu jiginenw a bɛ olu de jiri la quoi k'i ka limaniya sigi olu kitabu de kan quoi e ka tugu kira kɔ sabu kira tun ye shahidu ye a b'o fɔ yɔrɔ jumɛn kɔnɔ sura 37 aya 40 ani aya 5 suratul ahzab ya ayuhan nabiy inna arsalnaka shahidan ko y'an ka nabi ɲuman kunnafoni duman dibaga an ye e ci mun kɔsɔn e ka kɛ seere ye seere an ye seere de dɔn kan t'a la dɛ seere jɔnw de ye anw ye mais seereya nin a bɛ kɛ fɛn dɔ de kan i bɛ wele kun dɔ de kama quoi k'i ka fɛn dɔ de ɲɛfɔ mɔgɔw ye mun kɛra i ɲɛna ko bon o de bɛ wele seereya mais ni seereya nin o ye diinɛ sira de ye n'i ko k'i bɛ ala ko la dɔrɔn ala yɛrɛ de k'i ma ko bon ko sisan da kitabu la ne ala ye kitabu minnu jigi n'i dara o kitabu la tugu kira kɔ parce que kira tun ye shahidu ye ala ka i tɔgɔ sɛbɛn ka fara shahidu kan minnu seereyara k'a fɔ kutubu samawiyatu ye tiɲɛ ye o kutubu samawiyatu ye jumɛn والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون قرآن سورة لا أقول لمن جون مغوي dum balo i b'a fɔ mɔgɔw ninnu ye minnu ye e ɲininka ko ala ko limaniya jɔnw de ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu limaniyara kitabu la ne ala ye kitabu mun jigin ala kɛra kan ni ko ka sɔrɔ ka limaniya kitabu la kitabu minnu jiginna ka kɔn ala kɛra t'a ɲɛ nanzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi وأنزل التوراة والإنجيل ونسوا سوا آية سوا كتاب سوا سورة آل عمران bari ala mɛ dɛ ko kitabu saba bɛna fɔ i ye olu ye kitabu jiginenw de ye kelen jiginna ala kira kan ni tiɲɛ jati wa nunanzilu minal Qur'an ko ye Qur'anu de ye Qur'an sura 17 aya 82 bon sisan a k'i ma kɔrɔna sura 3 aya 3 n'i tɛ kitabu jiginen dɔn ale yɛrɛ bɛna tɔgɔ fɔ i ye quoi ko kɔrɔna y'a dɔ ye quoi o jiginna ala kira kan ko tawrata y'a dɔ ye quoi ko jiginna ka kɔn ko linjila y'a dɔ ye k'a jiginna ka kɔn ko bon sisan limaniyajɔnw de ye mɔgɔ ye minnu limaniyalen don o kitabu la ka sɔrɔ ka limaniya kitabu tɛmɛnenw na
ka limana nina ka kila ka limana kitabu tɛmɛn'o la k'olu de ye mɔgɔ ye minnu tɛŋɛnɛlen don kiyama ko la wa olu de ye u tigi ala ka kanda sira kan wa olu de ni yɔrɔtigiw ye donc shahiduya i ti wari sara ka don a la parce que munna a ko ala kira ma Qur'anu sura 6 bagan ko fɔ sura aya 83 ka taa bila 90 a ye ciden 18 tɔgɔ di ala kira ma ko n bɛna i bila u ka taasira kɔnɔna na comme sarako t'a la dɛ i tɛ wari sara ka kɛ shahidu ye ne ma wari sara ka kɛ shahidu ye n sɔnna ala ye ka sɔrɔ k'a ye k'a fɔ ja shahiduya ye sisan ala ye kitabu minnu jigi i b'o olu de minɛ walasa e ka wele shahidu ye kalikan t'a kɔnɔna na n'i b'i kali i b'i kali ala ye a ko ala ye ne seere ye min kali ala la ne ni aw cɛ la mama de bɛ ka nin fɔ han ko kɔrɔna de wahira ka di ni ala ka di ne ala kira ma mun kosɔn ne ka mɔgɔw bagabaga ni ale ye donc kan tɛ an fɛ e tɛ wari sara ka don wa shahidu mɔgɔ tɛ k'a fɔ ko e bɛ na yan to i ka sigiyɔrɔ la i ka limaniya Qur'an i ka limaniya Tawrata ni li sabula lastum ala shay'in hatta tuqimu Tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum ako momo lamino ko ka fo mogo e ko korna sura 2 aya 2 ako balo ko ka fo ambalma oye ko te porkan dina ko la ya ahlal kitabi lastum ala shay'in madama tarta kiri tibolo ka jo madama linjil kiri ti bolo ka jo madama Qur'an kiri ti bolo ka jo ni bugarde bi bolo kite foy kande ni muslim de bi bolo o te kitabu jigine de ni shafi ka kitabu de bi bolo afli ka bo e bolo samardani afli parce que ni shite dina ye ala ko por awte foy yere de la madama ni kitabu saba kelen do ti bolo ni kelen ta e bi limena to la ako yawdu ay Tawrata ta aka kiri tige ni Tawrata ye korna sura 2 ay bina ni saba ako nasaraw ay aka linjila ta korna sura 2 ay bina ni wolomla abe kiri tige ni aka linjila ye ako momo de kitabu mun jigina e kan ifana ka ninta e ka kiri tige e ka mogo ni ɲɔgɔn cɛ n'a ye a jara ne ala ye aka kɛ manto saba ye n'a tun ne ala ja ne tun bɛ se ka aw kɛ manto kelen mais ɲaw kɛ saba ye kitabu saba bɛɛ n'a ka kitabu walasa a ka ɲɔgɔn fadenya ɲumanya ba wa kiri don ni o ye kiyama ye Qur'an sura 45 aya 28 ko manto ni e tun bɛ kɔrɔna kan k'i bɛ wele ka taa kɔrɔna kiri de ma ni e tun bɛ linjila kan ni o ye nasaraya ye i bɛ wele ka taa linjila ma ni e tun ye yahudu ye e bɛ wele ka taa Tawrata ma mais ni kitabu kelen o kelen n'i ye kelen ta i tɛ ban fila tɔ la i bɛ limaniya ka fara olu kan bari wa kɔrɔfɔ bɛ ka faamu n balimakɛ shahiduya kalikan fosi tɛ shahiduya la i bɛ don shahiduya la i bɛ kɛ shahidu ye quoi i bɛ seere kitabu la dɔrɔn o y'a bannen k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ala ko lastuma ala shay'in wa ne sɔnna aw tɛ fosi la ni Tawrata t'aw bolo ni linjila t'aw bolo ni Qur'anu t'aw bolo ni ko e sɔnna o ma o de bɛ wele shahiduya a b'a n'a sarti filɛ nin ye donc o la i bɛ to ka Qur'anu dayɛlɛ i bɛ ala ka kiri ɲini a kɔnɔna na donc i ka ɲininkali filanan ko yala ne ye kalan nin kɛ min karamɔgɔkɛ nin u bɛ ka karamɔgɔkɛ mun lamɛn an ka ca dɛ mais a bɛ se ka kɛ a kan bɛ ne de ma o tɛ kalanfaw ka ca Ibrahima Konate ninnu bɛɛ ye kalanfaw ye Seydou Keita ninnu Abdoulaye Diallo ninnu Aïda Diallo ninnu u ka ca dɛ Makan Balo ninnu Abdul Kader Doumbia ninnu ani e yɛrɛ bɛna kɛ kalanfa ye hali a tɛ mɛn n'i sɔnna wa i sɔnna n'o tɛ e tun tɛ se yan o la e bɛ kɔrɔna durusi kɔrɔna seli tɛ bunda a bɛ kɔrɔna sura jumɛn kɔrɔna sura 17 aya kalan in kɛra tan maintenant k'a ye kalan nin kɛ min i b'a fɔ u ye ko ne tɛ Saudiya dɔn n ma deli ka se Saudiya ala k'an se Saudiya mais a ka kɛ hiji sira ye o tɛ mɔgɔ foyi tɛ Saudiya la
Égypte mɔgɔ foyi tɛ Égypte la k'a ma kalan kɛ Misira a ma kalan kɛ Bahreïn i bɛ taa f'u ye ko karamɔgɔkɛ nin ma kalan kɛ Algérie a ma kɛ Maroc kuma tɛ k'a fɔ ko Marocains de bɛ a gérer kuma tɛ k'a fɔ ko Makakaw de b'a a gérer an y'a mɛn k'a fɔ ko Anglais de b'an gérer i b'a fɔ o tigilamɔgɔ fana ko ma se Angleterre ko an ye an ka kalan kɛ Mali kɔnɔna na yan Mali ye duguba ye dɛ o tun b'a fɔ ko Mali ye dɔnni dugu ye bon tuma dɔ la i bɛ siga est-ce que dɔnni dugu de don parce que a ɲagaminenba de don ni ko ɲagamina i tɛ taa fan dɔ mais tiɲɛ de don Sahidu tun bɛ jamana in kɔnɔna na hali kana se k'o kuma na a ye Sahidu dɔw ka kibaruya sɔrɔ a sara a mɛnna k'a tun tɛ seli gundo a tigilamɔgɔ sara a mɛnna an y'a kibaruya de sɔrɔ mais mɔgɔ minnu y'a ye olu bɛ yen olu y'a tigi ye a tun tɛ seli gundo Mali kɔnɔna na yan a tun bɛ sun tigɛ sufɛ kɔnɔna bɛ ka mun fɔ a tun b'a la k'a kɛ ten mais k'a ma sɔn ka ko ni bange parce que a tɛ se ka ɲɛfɔ tuma dɔ la a ma nɔgɔn donc Mali ye dɔnni dugu de ye an y'an ka lɔnni ju yɛrɛ de ta yan Mali la yan an ma taa yɔrɔ si kɔrɔfɔ bɛ ka faamu ɲininkali ni jaabi y'i wasa wa i bɛ fɛ ka fɛn wɛrɛ de dɔn Mali la i b'a fɔ ko an ye kalan kɛ ko Usumani Barika ye kalan kɛ Mali la e nin mɛn ko lɔnni dugu yɛrɛ yɛrɛ de ye Mali ye kɔrɔfɔ bɛ ka faamu Alahu Akbar masaka masaka bo Ala ka bo ale de lɔ lɔnni tigi i ka ɲininkali fila jaabi filɛ nin ye an bɛ ɲininkali di an kɔrɔkɛ Idrissa wa an ka kalanfa yani Idrissa yani an ka kuma di ma an bɛ kuma di kalanfa Konate ma farankan dɔ b'a bolo salamun alaikum comme a ka ɲininkali nin kɛra don min na o fana bɛnna ni gérant ka kɛsi fɔliko fana ye a bɛ se ka kɛ o kasa b'a ka kuma in na quoi i bɛ se k'o fana yɔrɔ in walawala dɔrɔn ko zeton o yala ko o bɛ zeton de tiɲɛ de don an bɛ to ka zeton fara ɲɔgɔn kan juma o juma juma laban kalo juma laban a nin mɛ dɛ kalo juma laban kalo o kalo a juma laban an bɛ to ka dɔɔni fara ɲɔgɔn kan a dɔɔni hakɛ t'a la 100 de don o ma fɔ i ye 200 de don o ma fɔ i ye foyi t'i bolo bon e yɛrɛ sen t'a la an bɛ dugawu kɛ Ala ka nɔgɔya kɛ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu kalo laban ni jeton mun bɛ fara ɲɔgɔn kan wagati dɔ la sababu mun y'a to peut-être e ye kuma nin mɛn i ɲɛ bɛ Sahidu ninnu de tun bɛ to ka dɔɔni fara ɲɔgɔn kan walasa an ka taa radio so la an k'an sigi an ka dɔɔni fɔ mɔgɔw k'a mɛn a ka teli ni wa ka to ka yɔrɔ wajibi sigi kɛnɛ kan fana ka teli parce que radio bɛ se ka taa yɔrɔ la i sen tɛ se ka taa yɔrɔ min na donc an nana ye k'a fɔ o fana ka gɛlɛn parce que fɛn tɛ an kun an ka président yɛrɛ de an ja Cheikh Tidiane Traoré ale de ko mɛ an bɛ se ka dɔɔni fara ɲɔgɔn kan o bɛ fɛn mun fɔ la a na kɛ ni Ala sɔnna an tɛna dɛsɛ a sarali la heure kelen b'an bolo radio Kayira la an bɛ to k'o sara kalo o kalo an b'o sara heure kelen b'an bolo radio Sewa la ale tigi y'a heure kelen de di a ma fisa bililahi k'an ka taa laseli kɛ parce que an bɛ to ka mun fɔ o ye Ala ta jati ye tarata ko ten linjili ko ten kɔrɔna ko ten a ko k'a bɛ heure kelen di a ma juma radio Sewa juma sɔgɔma Banjugu Sangare radio so tigi nin a fana ye kitabu 3 dunke de ale de ye an wele Sek Bamusa Sagara ka sira fɛ an ka kalanfa Sek Bamusa Sagara ale de nana an lakodɔn yan k'a sɔrɔ ka an sama ka taa n'a ye o cɛ in fɛ ka an ɲɛ jira ɲɔgɔn na k'a fɔ ko bon ninnu fana bɛ comme anw u bɛ Kuranu de fɔ donc ale ko bon a bɛ heure kelen di an ma fu falay
kan ka to ka laseli kɛ donc radio so radio Kayra tigiw fana ye nɔgɔya don an ye heure ko la donc heure kelen b'an bolo dɔgɔkun o dɔgɔkun donc juma o juma kalo o kalo juma laban an bɛ to ka kalo sa quoi an bɛ to ka wari fara ɲɔgɔn kan an bɛ o radio so de sara Ustaz wari mun bɛ kɛsi in kɔnɔna na kungo gɛlɛnw n'a nana shahidu ma ani an ka déplacement an bɛ to ka a ta a kɔnɔna na e ka hakilina nin e ka farankan ye a ɲɛna kosɛbɛ e ye o yɔrɔ fana mɛn farankan dɔ bɛ an shahidu dɔ bolo Jara ne tɔgɔ Vie Jara tɔgɔ Vie Jara mais tɔgɔ sɛbɛsɛbɛ Isa a tɔgɔ sɛbɛsɛbɛ Isa Jara Isa Jara mais mun bɛ ne bolo k'a fɔ n'i bɛ ɲininkali sɛbɛ ɲininkali labila n'i bɛ ɲininkali labila walawalali dɔ bɛ yen olu ka jan a tɛ se ka don temps kɔnɔ quoi walawalali dɔ bɛ yen a ka jan a tɛ se ka don voilà n'a sɔrɔla ɲininkali kɔnɔna na o walawalali minnu ka jan ni mɔgɔ min ka ɲininkali bɔr'o kan n'i bɛ se k'a fɔ ɲininkali daminɛ na o sɔn bɛ d'i ma i bɛ taa lamɛn n'i ma yɔrɔ minnu faamuya la i bɛ se ka na kɔfɛ o b'i ɲininkali kɛ olu ka surun komi nin ka ɲininkali kɛla ɲininkali surunman ye dɔw bɛ yen u ka ɲininkali bɛ se ka kɛ seli jɔgo 4 ni jɔgo fɛngɛ walawala i b'a sɔrɔ a ka jan quoi a tɛ don temps kɔnɔna na n'a sɔrɔ ɲininkali daminɛ na ɲɛfɔcogo b'o la ka ɲɛfɔ jama ye ni mun ka ɲininkali explication ka jan ka se o niveau la a sɔn bɛ k'i kunna i bɛ taa sɔn lamɛn a ye nin hakilina mɛn nin ye a ka farankan ye an kɔrɔkɛ Idrissa Traoré nin ye an ka kalanfa se Gawusu kɔrɔkɛ de ye bisimila wa alaikum salam wa rahmatullahi Idrissa jate tigi ale tun b'a fɛ ka ko n ka kuma asura kan asura bɛ alkur'anu sura yɛrɛ kan sura kɔrɔ dala o fana ye fara ɲɔgɔnkan de on appelle ça l'assemblée générale asura a bɛ alkur'anu sura ye farankan a ka fara a ka dalajɛrɛ ɲɔgɔn ka kɔɲɔ ɲininkali kɛ dɔ Kuran sura 38 a bɛna asura fɔ ye Kuran sura yɛrɛ tɔgɔ suratu shura Kuran sura 42 a aya 38 de bɛ asura fɔ i ye wallazina stajabu lirabbihim mɔgɔ minnu bɛ u tigi Ala ka wele jaabi olu ye jɔnw ye a b'o fɔ ye suratul anfali kɔnɔ kɔnɔ sura 8 aya 20 ani aya 4 a ko Ala n'a ka kira ye aw wele ko Ala ye kira bila a ka mɔgɔw wele ka na jɔn ma a yɛrɛ ma wa ayi Ala ma ko ne Ala ye mɔgɔw wele ne yɛrɛ ye mɔgɔw wele mais n ye mɔgɔ dɔ de bila ka mɔgɔw wele ne ye Muhamadu bila ka mɔgɔw wele o ka na yɔrɔ jumɛn k'u ka na fɛn de ma o fɛn ye jumɛn ye k'u ka na alkuranna ye jɔn ye Ala ko walasa ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ maintenant sisan a ko yan suratul shura a aya 38 a ko mɔgɔ minnu ko ɔnhɔn an filɛ nin ye an sɔnna an y'o wele Ala kira ka welema da nin Ala ka welema da Ala kira fɛ an y'o mɛn an sɔnna an filɛ nin ye ɔnhɔn ko olu wa aqamu salata k'u bɛ seli jɔ Ala ye wa amruhum shura bainahum wa o bɛ ɲɔgɔn shura bayna u ni ɲɔgɔn cɛla la k'u bɛ dalajɛra ka ɲɔgɔn kunnafoni ɲɔgɔn ka kibaruya ma wa mimma razaqnahum yunfiquna wa o bɛ fɛnba u yɛrɛ kun ka don Ala ka sira kɔnɔna na Ala y'u gɛrɛsɛgɛ mun na o bɛ dɔ di Ala ma o la ni c'est ce qu'on appelle l'assemblée générale annuelle des musulmans nin kalo in kɔnɔna na Ala kira tun bɛ welemada bila ka taa a ka gouverneur a ka sigiladenw minnu bɛ yen u bɛɛ bɛ na ɲɔgɔn fɛ o bɛ nin kalo in bɛɛ kɛ ɲɔgɔn ye la a bɛ o ɲɔgɔn ye baro tɔ d'i ma Kuranɛ sura 3 aya 159 a ko Muhamadu kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min dusukun ka maga kojugu mɔgɔ ɲɛnɛmanba de tun ye Ala kira ye quoi y'a ye Ala bɛ ka an baro ni ne tɛ kira dɔn e tɛ kira dɔn Ala bɛ ka an baro a bɛ ka kira baro bɔ i ye kɔnɔna kɔnɔ
k'a tun kɛra mɔgɔ ye ko mɔgɔ ɲɛnaman ko dan tun de don فبما رحمة من الله لنت لهم ala de y'o k'a ye ka ko n'a tun kɛra mɔgɔ ye mun tun dusukun كجلة mun tun dusukun ka gɛlɛn ko mɔgɔ tun bɛ boli ka bɔ u tɛ tugu ala kira kɔ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك i y'a ye u b'o ma bɔ a la komi ala kira kɛra nɛɛma a dusukun tun ka ɲi kojugu donc mɔgɔ tun bɛ na a ma donc ko mɔgɔw tun bɛ fara autour de lui n'u tun farala ka na a fɛ yen k'u bɛ ɲɔgɔn ka kɔɲɔw ɲininkali kɛ quoi shura u bɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ ɲɔgɔn ka kɔɲɔ ɲininkali kɛ bon salon an ye nin kɛ mun de ma ɲɛ san wɛrɛ an kan ka mun de kɛ an ka kɛsi kɔnɔ joli de b'a la ko o bɛ i y'a ye k'u bɛ seli jɔ o bɛ nafakati kɛ ka taa ala ka sira donc o nafakati o kɛsi ala kira tun b'a lajɛ nafolo mun bɛ kɛsi in kɔnɔna na donc ɲinan ji ye yan tiɲɛ o ma fosi sɔrɔ donc an bɛ dɛmɛ don u la walima sira dɔ bɛ yen an bɛ nin sira in dilan quoi walima kɛlɛsow an bɛ kɛlɛsow san an bɛ marifaw san o n'a ɲɔgɔnna nin kalo nin kɔnɔna na o bɛ ɲɔgɔn ye o bɛ jaka minnu fara ɲɔgɔn kan ani u bɛ nafakati minnu kɛ ala ka sira kɔnɔna na u b'a lajɛ mun de bɛ yen donc o la u bɛ ɲɔgɔn ka kɔɲɔw gérer n'a ye dugu kɔɲɔw Kidal mun de bɛ yen dɔgɔtɔrɔso tɛ yen bon an ka kɛsi 1 sur 10 tan o tan kelen ni Mali ni a b'a bɔ o wari yɛrɛ bɛ Mali jɔ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu donc nin wagati nin kalo in kɔnɔna na projet minnu kan ka kɛ san wɛrɛ ani an ka salon projet a bilan a kɛra cogo di a ɲɛna wa mun de ma ɲɛ mun de ɲɛna u bɛ o évaluation kɛ maintenant ka projeté minnu kan ka kɛ wagati nata kɔnɔ ani u b'a kɛ ni moyen mun ye donc a bɛ lajɛ nin kalo in de kɔnɔ donc u bɛ nin kalo in bɛɛ kɛ ɲɔgɔn ye o de la donc o conseil bɛ cogo min na tan bɛɛ bɛ na donc a bɛ hakilinaw falen ni aw bɛnna mun kan san wɛrɛ an b'a fɛ ka nin de kɛ ni ala jɛnna n'a ye a ko sisan ko kira ka o kɔɲɔ de o conclusion les conclusions des travaux a ko kɛ k'a jira ala la k'ale ala bɛ dɛmɛ don aw la donc n'u bɛnna mun kan dɔrɔn sisan ko ala kira ka o yira ale ala la a tɛ komi i n'a fɔ ala ɲɛ t'a la mais i b'i mago don a la ko bon ala an kɔni ɲinan an bɛnna nin de kan dɛ foyi ma kɛ e ala ɲɛnama e ko n ka ko nin ɲɛ jira i la kɔɲɔ nin filɛ nin ye dɛ i ka dɛmɛ don a ma donc o la o bɛ yɛrɛkɛ o de kosɔn nin kalo nin ye lahɔrɔma kalo 4 mun ko bɛ fɔ i ye kuranɛ sura 12 suratul ta kuranɛ sura 9 sa aya 36 suratul tauba kuranɛ a bɛ bɛn alikuranɛ sura 9 ma aya 36 ala ko n ye kalo sankolo dantuma ani dugumakolo dantuma kalo jateda n y'a kɛ 12 o 12 nin ko 4 ye lahɔrɔma kalo ye 2 tugulen don ɲɔgɔn na ni bɛ wele ko umra ani hiji kuranɛ sura 2 suratu bakara aya 100 aya 90 ani aya 6 umra ani hiji tugulen don ɲɔgɔn na o ye 2 ye a ko sabanan a ko o ye ramadan kuranɛ sura 2 aya 100 aya 85 o tɛ 3 ya a ko 4nan in de nin kalo ni u wele ko dalajɛrɛ kalo le mois de rassemblement o de bɛ wele ashura faranka donc nin de tun ye i ka jaabi fitinin ye an karamɔgɔ dɔw bɛ to ka an invité san o san an bɛ to ka taa wajuli kɛnɛ sigi nka ɲinan a bɛnna couvre-feu ma ma da la ni a bɛ ɲɛnabɔ a bɛ se ka kɛ n'a tɛmɛna a b'an invité mais ale bɛ kɛlɛ de tigɛ han kɛlɛtigɛla de don ale ye sahidu dogolen de ye tijanɛ mɔgɔ dɔ de don a bɛ to ka an wele ka taa an bila ani tijanɛ karamɔgɔ ninnu an bɛ to ka télé wuli san o san est ce que o ye sɛbɛn
Non mais t'as jamais parlé. ale be bereke nyagami de a yɛrɛ tijɛ ne karamɔgɔ do maintenant ale ye an dɔn a ko tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ ka mun fɔ hakika de do maintenant a bɛ karamɔgɔ caman de invité ka an fana invité ka sɔrɔ n'a a dun b'a dɔn n'an taara an bɛ to ka o kafiriya an b'a fɔ ko n'i tɛ kɔrɔna kan i tɛ taa i tɛ foyi kan donc o de ka d'a ye a b'i dɛn ka to ka yɛlɛ o san na o y'a wele an ka wajuli bannen o y'a wele ka ci d'a ma k'a ka fara ka nin mɔgɔ sugu ninnu wele a ye nin mɛn dɛ kumaba de don dɛ nin kɛra a ka mawuludu i b'a dɔn u bɛ mawuludu u bɛ yala ka ɲɔgɔn ka mawuludu kɛ n'u bɔra yan fɛ o bɛ taa yan fɛ donc a ka mawuludu a y'a organiser a y'an wele a ye karamɔgɔ babaw wele karamɔgɔbaw tun bɛ yen an da tɛna se u tɔgɔ ma nka serifu yɛrɛ tun bɛ yen serifu lakodɔnnen yɛrɛ tun bɛ yen a y'an wele an ye kuma ta an ye laseli kɛ karamɔgɔkɛ ka u bɔ ko in na dɛ tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni ma parce que i b'a dɔn e ye mun kalan i bɛ mun dɔn i b'o dɔrɔn de fɔ bon an dun sera tellement que an yɛrɛ de ja lamina ala ko in na c'est à dire que k'a fɔ ko an sera yɔrɔ la ko ala ko in ma se k'a fɔ kɔni o kɔni ala kana na o don yɛrɛ de ala kana o jama fana yira an na ko an donna jama kɔnɔ an ma se ka ala ta in fɔ ala kana o don yira an na rabbana taqabbal minna donc o la an taalen u yɛrɛ jalamugu u sigi-sigilenw an ye bara ci mais o ma kɛ a baara ye dɛ siratu k'a yira k'a fɔ ko a si tɛ tiɲɛ n'aw tɛ kɔrɔna kan aw tɛ kɔrɔ kan wa an ko karamɔgɔ ninnu sigilen filɛ nin ye dɛ fo an bɛ to ka bagama kumaw fɔ karamɔgɔ ninnu sigilen filɛ nin ye an bɛ ka mun fɔ n'an wulila a ka taa a ye taa tɔ ɲɛɲini u fɛ dɛ a tɛ se ka ci dɛ n ko u filɛ nin ye u sigilen filɛ nin ye an bɛ kuma mun fɔ la cicogo tɛ yen o karamɔgɔ tɛ yen maintenant nin si ma kɛ a bala ye o y'a sɔrɔ nin bɛ ka digi u la a bɛ ka digi u la o yɛrɛ sigilen o ye wari de fara ɲɔgɔn kan o bɛ to ka wari di mɔgɔw ma yen bon cɛ ni nana ni wari ye an dun y'a fɔ a ye kana na wari d'a ma maintenant a bɛ to ka wari di karamɔgɔ ma karamɔgɔ yɛrɛ dɔw ko olu yɛrɛ nakun ye o ka pali muso n'u ka pali k'u ka jeton d'u ma pour ka taa u ka haji mais o si tɛ baasi ye han baasi tɛ problème t'o ye mais problème bɛna kɛ mun ye sisan ni an bɛ to ka wajuli kɛ an bɛ to ka wari de fara ɲɔgɔn kan k'a di o yɔrɔ yatimɛw ma bolo a fɔ cogo bolo dɛmɛ quoi boloma fara quoi an fana ka boloma fara ɲumanya an bɛ fɛ ka ala sɔrɔ an bɛɛ de b'a fɛ ka ala sɔrɔ o t'a tɔw k'a kɛ an t'a kɛ o bɛ se ka ɲɛ wa a bɛ di aw de mɛ aw t'a di ala ma o bɛ se ka ɲɛ cogo di ala yɛrɛ y'o de fɔ a ko i m'a ye k'u bɛ wari minɛ mɔgɔw la u yɛrɛ t'a di wa o t'a juguman ye dɛ u bɛ tila ka ala ka sira fana mɔgɔw bɔ ala ka sira kan ka taa ni mɔgɔ ye ŋaɲa fɛ a bɛ kurani sura kɔnɔ donc o la cɛ nin an jatigi mun ye an wele ye a ye wari dɔ enveloppe la k'a di an ma donc a y'a ta k'a bila fɛn kan tabali kan donc sahidu minnu tun bɛ yen bɛɛ ye jeton di ka a fara kan an ko bɔn sisan i bɛ ɲɛ ma yan i b'a lajɛ a ka entourage la yatimɛ minnu bɛ yen i bɛ wari nin d'u ma hali o tun kana kɛ ja an yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ an ye kojugu kɛ an taalen dugu jɛlen ja o kuma de la ɲarela ni bagadaji kɔnɔ ka taa karamɔgɔ ninnu ko o ka karamɔgɔba yɛrɛ koyi serifuba ni a ko cɛ nin ma kɛ maa ɲɛnama ye dɛ ko a bɛ nin mɔgɔ sugu wele ka na yan kɛnɛ kan kelen o bɛ na o ni tɔw ka hakilina tɛ kelen o bɛ mɔgɔ bɛɛ kafiriya mais ko e m'a ye k'o ye baara min kɛ k'u bɛ tɔgɔ ɲini de la u bɛ jama ɲini de la ko yɛrɛ yira a ye nin mɛn donc asura nin cɛ dɔ tun bɛ to ka an bonya n'a ye fo a fana a ka d'an ye dɛ n'a y'an wele an bɛ k'a kɛ i n'a fɔ cɛ i fana kana na kɛlɛ tigɛ maa ninnu fɛ an b'o f'a ye a fana bɛ yɛlɛ mais an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ɲɛ bɛ kumu bari e de ye kɛlɛ tigɛla ye kabako de don dɛ masha Allah wala ɲininkali wɛrɛ jumɛn bɛ yen Waalaikum salam. Wala bon ne fɛ k'a dɔn Mohamed Diallo sisan k'i tɛgɛ wusu k'u ka garijɛgɛ ɲini sisan u b'a fɔ ko fura dɔw di mɔgɔ k'i tɛgɛ wusu n'a ye awɔ
o ye garijɛgɛ ɲini n'a ye awɔ ka taa filɛlikɛla dɔ fɛ k'a k'i kungola ye yali kuranɛ bɛ mun fɔ a kan kuranɛ ma foyi fɔ a kan baasi t'a la haram tɛ n'a y'i diya i bɛ tɛgɛ i b'a to ten fo sini sɔgɔma ni wari kɔni bɛ sɔrɔ a wusu filɛlikɛla o bɛ wele consultation baasi tɛ consultation hali i nana yan ni consultation de ye taamasiyɛn suratul anbiya aya 31 e nin mɛn nam voilà ni mɔgɔ bɛ ɲininkali dɔ fana la an k'a di nin ma Dawuda Kulubali Dawuda fila nin ye Dawuda ye nin fana ye Dawuda ye Dada Balo Dada tɛmɛ n'a ye Voilà, ɲininkali bɛ ne fɛ. ɲininkali minnu bɛ e fɛ Mɔgɔ minnu bɛ taa ka taa kaburu don na. mɔgɔ minnu bɛ taa kaburudon na Voilà, n'u mansaw seginna Ala ka nɛma la. ni mɔ Voilà, ka taa ka t'u lajɛ quoi. ka to ka taa o lajɛ Voilà, donc kuma caman bɛ fɔ a la, mɔgɔ dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko a man ɲi. mɔgɔ dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ k'a ma ɲi Voilà, donc kuranɛ ye mun fɔ a la. kɔrɔna ko baasi t'a la a ko alakira ma kɔrɔna sura 9 aya 84 ko alakira bɛ se ka jɔ mɔgɔw kaburu kunna ko ka istighfar kɛ istighfar siɲɛ joli siɲɛ 70 baasi t'a la a ye nin mɛn a b'a fɔ ye ko suratul mursalati kɔnɔna na alikuranɛ sura 77 aya 25 26 ko Mama Lamine ko aw ne Ala ye dugumakolon de kɛ ka su ni ɲɛnama bɛɛ kafo yan parce que a ko minnu sara k'u kɛra bɔgɔ ye an minnu bɛ ɲɛnama an fana bɛ bɔgɔ ɲɛnama de filɛ ka yala ta ko an bɛɛ bɛ yan de an bɛ ku yan de donc a tigi dalen bɛ yɔrɔ min na u bɛ wele ko kaburu donc Ala dun ko kira ma k'a bɛ se ka jɔ ye donc ka to ka taa yen fɛ ka taa dugawu kɛ baasi fosi t'a la kɔrɔna ko k'a bɛ bɛn n'i taara i bɛ dugawu de k'a ye mais i tɛ fɛn ɲini su fɛ o bɛ to ka taa ko su awɔ non ziyara ye taabɔ de ye taabɔ visite maintenant n'i taara yen i bɛ Ala deli de kɛ yen mais i tɛ fɛn ɲini kaburutigi fɛ ko kaburu ko maa ɲuman mun dalen filɛ nin ye ko nin kungo gɛlɛyara ma dɛ e ka bonya i ni Ala cɛ la diya mun tun bɛ i ni Ala cɛ la ko karamɔgɔba ni ma ɲama san wɛrɛ n'a ɲɛna n bɛna ni i jansa nin na o bɛ to k'o kɛ o ye kaburu batolaw de ani kaburu yazora tɛ kelen dɛ kaburu bato bɛ yen o bɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen o bɛ kaburu bato mais kaburu tɛ bato i bɛ dugawu de kɛ kaburu tigi nin ye mun ye kaburu nin ye i bɛ dugawu kɛ a tigi ye Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa a ma o la wagati ye wagati sera la ilaha illallah ya rabbi la